Okay guys, magandang gabi, magandang hapon sa guys, no. Alas 5 na, alas 4, alas 5 na guys, no. Nandito tayo sa mga Panabo guys, no, mga bahay-bahay guys, no. Nandito tayo sa Muslim area guys, no. Okay ha. Okay, ma-vlog tayo, no. I-add ko sa YouTube channel ko, no, Boy Colonia Sanchez, no. Boy Colonia Sanchez, isang vlogger, no. Okay. Ako, ilabas ko lang to, pang safety lang po natin to ha. Okay guys, no. Asan na ba 'yun? Okay. Okay guys. Okay guys, ito guys magandang hapon sa inyo guys, no. Ito no, ito pang tipinsa ko lang ni guys, no. Okay, kasi meron nagyaga-yaga ginina, nagbugal-bugal ba. Okay ha. Muna okay guys, no. Ito pang tipinsa ni guys. Okay ha, pang tipinsa ko na kasi mahirap naman po. Okay. Okay guys. Okay guys, no. Okay. Uli na lang, uli ka, ayaw na. Ayaw Okay. na ipakita ng mga kutsilyo Okay. niya. Okay guys, okay, sige po. Okay, ginina pa ako nangingin ng papresensya na, no? Okay. Video dia. Tama na na. Tama na daw. Okay, sige guys. Okay. Mayat na napabuhay talaga ito. Okay lang guys, no? Okay, salamat guys ha. I-add ko sa YouTube channel ko, no? Boy Colonia Sanchez, no? Isang vlogger po. Sige na, Okay na po. sige na. Kay Basig Magwan, pagkadiyan.